बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मकर राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आमे जानिबा मकर राशि पाई 2024 जुलाई मासटी किपरि रहिबो। मकर राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मकर राशि पाई एही जुलाई मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। मकर राशिर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई मासरे से विषय विस्तार रूपरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानंकर प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जुलाई मास आरंभ रे मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। बंधु माने राशि चक्रर दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे केतु विराजमान अछंती। चतुर्थ भावरे मंगल विराजमान अछंती। पंचम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य एवं शुक्र विराजमान अछंती एवं आपणकर सप्तम भावरे बुध विराजमान अछंती। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 2024 जुलाई मासरे। बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव जे कि आपणकर द्वितीय भावरे अवस्थान करिसेंती। शनिकर स्थिति एठारे भल रहिछि एवं बुध मध्य आपणक पई बहुत भल अछंती। केंद्र रे अवस्थान करिसेंती एवं शुक्रंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिछि। मात्र 7 जुलाई परे शुक्रंकर स्थिति भल रहिछि। 7 जुलाई पूर्वरु आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे। गैस भली समस्या देखा देई पारे कारण शुक्र हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। पंचम भाव होइथाय आपणकर पेटर भाव, पाकस्थलीर भाव एवं 7 जुलाई पर्यंत शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे रहिबे। षष्ठ भाव को कुंडली रे भल बोली विचार करा जाय नथाय कारण षष्ठ भावटी होइथाय आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव जहा फल रे 7 जुलाई पर्यंत आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे एवं 7 जुलाई परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। पुणी 19 जुलाई को बुध आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे जहा फल रे 19 जुलाई परे आपणकर त्वचा जनित किछि समस्या देखा देई पारे कारण बुध हेउछंती त्वचार कारक ग्रह। इन्फेक्शन भली समस्या किछि देखा देई पारे तो एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणक कुंडलीर पंचम भाव होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव जे कि आपणकर षष्ठ भावरे अछंती। मात्र 7 जुलाई को शुक्र आपणकर केंद्र को अर्थात सप्तम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने 7 जुलाई परे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल रहिछि। 7 जुलाई परे आपण शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि एही मासरे आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा आपण केउठारे एडमिशन नेबा पई चाहुचंती, उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुचंती तेबे 7 जुलाई परे आपणक पई समय बहुत भल रहिछि। मात्र 7 जुलाई पूर्वरु आपण निजर पाठ पढ़ारे कोनोसी भी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। 7 जुलाई परे समय आपणक पई बहुत भल रहिबो कारण त्रिकोणर अधिपति आपणकर केंद्र रे अवस्थान करिवे एवं राजयोगर निर्माण करिवे। तो एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिछि।
ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକିଏ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆଗରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକିଏ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସେମାନଙ୍କୁ 64 କଳାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ କେବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ କେବେ କେବେ ପୁଣି ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ତ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କେବେ କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଳିଆ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 70% ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ। ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳି ନପାରେ। 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
एवं एही समय कौनसी जिनिस किणा बिका मध्य करंतु नाही कारण आपण समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणकर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि वर्तमान आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं 7 जुलाई को आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। तो बंधु माने 7 जुलाई परे आपणकर क्यारियर रे बहुत भल उन्नति आसीबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे ताहा सहज एवं सुविधारे होई जिवो। आपण प्रत्येक कार्य को सुरुखुरुरे करि पारिबे। कर्म क्षेत्र रे आपणकर विशेष उन्नति परिलक्षित हेबो। कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन मध्य आसीबो। प्रमोशन रो जोग मध्य बनुअछि एवं जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही किंबा कोनोसी भी कर्म संस्थान नाही से मानक चाकरी मध्य मिली जाय पारे। तेबे 7 जुलाई परे एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल रहुछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणकर सप्तम भाव होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा एवं आपणकर सप्तम भावरे वर्तमान बुध विराजमान अछंती एवं 7 जुलाई को शुक्र मध्य सप्तम भाव को गोचर करिवे। तो 7 जुलाई परे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबो। आपण जदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो कार्य करूछंती तेबे आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर स्टेशनरी दुकान अछि, होटेल व्यवसाय अछि किंबा रेस्टोरेंट अछि तो सेथिरे आपणको अधिक लाभ प्राप्त हेबो। आपणकर जदि ट्रावेलिंग रो कार्य अछि, जमी किणा बिकार कार्य करूछंती तेबे आपणको पई समय बहुत भल रहिछि। तेबे देखिबाकू गले एही संपूर्ण मासटिरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिछि। एही मासरे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि पाइबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणको एही मासरे अचानक धन प्राप्ति मध्य होई पारे। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जे गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आपणकर जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि से सबुर खंडन होई पारिबो। तो आपण माने शुभत्व प्राप्ति पाई प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र को जप करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः। एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन बुद्धंकर बीज मंत्रर जप मध्य अवश्य करंतु। ओम ब्राम ब्रीम ब्रों सह बुद्धाय नमः। एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। आपनकु सौभाग्य प्राप्ति हेबो एवं भाग्य रे परिवर्तन मध्य आसीबो। आपणकर जीवन मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।